Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Let's start with the translation of lesson number 2, that is using the scientific method. We have already done the translation of the half of the lesson in previous lectures. So let's start. Since fresh vegetables could be obtained only during the growing season, people living in cold climates had none during the winter months. चूँकि ताज़ा सब्ज़ियाँ सिर्फ़ उस वक्त हासिल की जा सकती थीं जब इनका मौसम हुआ करता था, इस वजह से वो लोग जो ठंडी आबो हवा के इलाक़ों में रहा करते थे, उनके पास सर्दियों में अक्सर व बेशतर खाने को कुछ नहीं होता था. Thrifty housewives preserved their home-grown vegetables and fruits by canning, pickling or drying. जो किफ़ायत शार घरेलू ख़वातीन होती थीं, वो घर की उगाई हुई सब्ज़ियाँ, फ्रूट इनको महफूज बना लिया करती थीं डिब्बों में बंद करके, यानी केन कहते हैं डिब्बे में बंद करने को, पिकलिंग अचार वग़ैरह डालकर, या फिर उन्हें खुश्क करके. कुछ चीज़ें होती थी जिनको खुश्क कर दिया जाता था, नमक वग़ैरह लगा दिया जाता था, तो वो फिर सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल की जाती थी. मीट्स वर प्रिजर्व्ड बाय साल्टिंग एंड ड्राइंग और बाय फ्रीजिंग देम व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ. गोश्त को अक्सर महफूज कर दिया जाता था खुश्क करके नमक लगाकर, या फिर अगर मौसम ठंडा होता था तो उसे जमा दिया जाता था. सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली अलॉन्ग द कोस्ट. समंदरी खुराक यानी मछलियाँ वग़ैरह सिर्फ़ साहिल समंदर पर ही अवेलेबल होती थीं. मिसाल के तौर पे फ़िश, शेल फ़िश could be eaten soon after they were caught. ये जो केकड़े, झींगे वग़ैरह मछलियाँ, इनको पकड़ने के बाद फ़ौरन ही इस्तेमाल किया जाता था, खाया जाता था, क्योंकि कोल्ड स्टोरेजेस, प्रिजर्वेशन, ट्रांसपोर्टेशन वग़ैरह का ऐसा निज़ाम था ही नहीं कि उसे दूर दराज के इलाक़ों में भेजा जा सकता था. लेकिन अकॉर्डिंग टू द राइटर आज सूरत हाल बदल चुकी है. Regardless of where people live today, they can obtain some fresh fruits, vegetables, meats throughout the year. अब इस बात से कतई नज़र कि लोग कहाँ रहते हैं, वो सारा साल ताज़ा सब्ज़ियाँ, फ्रूट, गोश्त, वेजिटेबल्स वग़ैरह यानी सब्ज़ियाँ सारा साल हासिल कर सकते हैं. By the quick freeze method, vegetables, fruits, seafoods and meats of various kinds can be preserved so that they are both nutritious and enjoyable. आज क्विक फ्रीज़ मेथड के ज़रिए यानी तेज़ी से ख़ुराक के सामान को मुंजमद करके जमा कर, जैसे मिसाल के तौर पे सब्ज़ियां हैं, फ्रूट है, समंदरी ख़ुराक है, इन सब को गोश्त वग़ैरह को जमा कर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से महफूज किया जा सकता है, ताकि और इसके साथ साथ इनकी ग़िज़ाइयत भी ख़राब नहीं होती और वो मज़ेदार भी होते हैं, उनका ज़ायका भी ठीक होता है, यानी ना ज़ायका ख़राब होता है, ना ग़िज़ाइयत ख़राब होती है, और ज़्यादा लंबे अरसे तक इनको महफूज किया जा सकता है. Modern methods of selecting, grading and processing foods have removed the risk or danger of poisoning from canned foods, dehydration or the removal of water from such foods as milk, eggs, potatoes and apples have proved a practical methods of preservation. आज जदीद तरीक़े हैं. किस चीज़ के जदीद तरीक़े हैं? सेलेक्टिंग के, यानी मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों, फ्रूट्स को, फलों को पहले चुना जाता है, फिर उनकी दर्जा बंदी की जाती है, अच्छा फल उससे अच्छा फल, अच्छी सब्ज़ी उससे अच्छी सब्ज़ी, फिर कुछ ख़ुराक को प्रोसेस किया जाता है. प्रोसेस फूड
وہ فوڈ ہوتا ہے جیسے مختلف جوسز وغیرہ جن کو ڈبوں میں بند کر دیا جاتا ہے اور کافی عرصہ تک پھر وہ خراب ہونے سے بچتے ہیں۔ تو رائٹر کے مطابق سائنس کے میتھڈ استعمال کر کے آج وہ جو رسک اور ڈینجر ہے کس چیز کا، پوائزننگ کا، یعنی خوراک زہر آلود ہو جائے، خراب ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آج اسے ڈبوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن یعنی اس میں سے پانی نکال دیا جاتا ہے، اسے خشک کر دیا جاتا ہے۔ اور جیسے مثال کے طور پہ ملک سے جب پانی نکل آئے اور وہ پاؤڈر بن جائے تو وہ زیادہ عرصے تک رکھا جا سکتا ہے اور وہ خراب نہیں ہوتا، استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایگز، اسی طرح پوٹیٹوز، آلو جیسے چپس وغیرہ ہیں، اس میں سے جب پانی نکال لیا جائے تو یہ کافی دنوں تک پیک کر کے رکھے جا سکتے ہیں۔ اینڈ ایپلز اور پھل، یہ جو سیب وغیرہ ہیں، اور اس چیز نے ثابت کر دیا ہے کہ خوراک کو محفوظ طریقے سے، ایک عملی طور پر یعنی محفوظ طریقے سے اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ طریقہ ایسا ہو جو محفوظ ہو، زہریلا نہ ہو۔ Our eating habits are not the only things in our lives changed by the use of science. سائنس کے استعمال سے ہماری صرف خوراک کی، کھانے کی عادات ہی نہیں بدلیں، because we have used science to learn more about the processes and materials in our surroundings and about the methods of controlling them. We have been able to improve our ways of building houses, our methods of communication and transportation, and even the way we spend our leisure time. بلکہ سائنس کے استعمال سے ہم نے اپنے گرد و پیش کے ساز و سامان کو، مٹیریل کو، مواد کو استعمال کرنا سیکھا ہے، اسے جانا ہے۔ اینڈ اباؤٹ دا میتھڈز آف کنٹرولنگ دیم، اور آج ہم اپنے گرد و پیش کو، سراؤنڈنگ کو زیادہ اچھے انداز میں قابو کر سکتے ہیں، یعنی دیٹ از انڈر آر کنٹرول، انسان کی کنٹرول میں ہے۔ وی ہیو بین ایبل ٹو امپروو آر ویز آف بلڈنگ ہاؤسز، آج ہمارے گھروں کی تعمیر کے طریقہ کار مختلف ہیں۔ آر میتھڈ آف کمیونیکیشن، ہمارا جو مواصلات کا یعنی بات کمیونیکیٹ کرنے کے ذرائع ہیں وہ بھی مختلف ہیں، زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے ہیں۔ اینڈ ٹرانسپورٹیشن، اور ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ہے، آمد و رفت ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا جو سلسلہ ہے وہ آج بہت آسان ہو گیا ہے، پاسبل ہو گیا ہے اور سپیڈی ہو گیا ہے۔ اور آج ہمارے تفریح کے لمحات ہم کیسے گزاریں، اس میں بھی سائنس نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ رائٹر بات کرتا ہے بیٹر ایٹیٹیوڈز کی، بہتر رویوں کی۔ رائٹر کہتا ہے سائنس کے استعمال سے اب ہمارے رویے بھی بدل گئے ہیں۔ By an attitude we mean the way we feel towards some idea or some event. بہتر رویوں سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی واقعے کے بارے میں یا کسی خیال کے بارے میں ہم کیسا محسوس کرتے ہیں۔ If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck, he will wear the charm and will feel uncomfortable without it. اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ کسی قسم کا تعویذ پہننے سے وہ بدقسمتی سے بچ جائے گا تو وہ تعویذ وہ ضرور پہنے گا، اور جب وہ نہیں پہنے گا تو وہ انکمفرٹیبل محسوس کرے گا۔ Feelings which involve fears such as this are called superstitions. احساسات جن میں ڈر کا ایلیمنٹ شامل ہو، ڈر کا عنصر شامل ہو، یہ توہمات کہلاتے ہیں۔ superstitions، توہمات۔ Superstitious people believe in signs of good or bad luck. جو توہم پرست لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی بری قسمت کی نشانیوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ And their lives are greatly influenced by such signs. اور ان کی زندگیاں ایسی علامات سے بڑی حد تک متاثر ہوتی ہیں۔
Superstitious beliefs are being overcome by using the scientific method to demonstrate that there is no sound basis for them. आज तोहम परस्तियाँ ख़त्म हो रही हैं, आज तोहम परस्ती के अकायद ख़त्म हो रहे हैं, और आज वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो रही हैं साइंस की बदौलत जिनकी कोई साउंड बेसिस नहीं है, जिनकी कोई ठोस बुनियाद नहीं है. Few people today believe that diseases are caused by evil spirits. पुराने ज़माने में जब कोई शख्स बीमार हो जाता था तो उसके बारे में कुछ ही चीज़ें थीं जो कही जाती थीं कि या उसको नज़र लग गई है, उस पर साया है, जिन चिमट गया है, या कोई ऐसी वजह जिसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता था. इस तरह की बातें की जाती थीं, लेकिन आज लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते. Few people today believe that diseases are caused by evil spirits. आज बहुत कम लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि बीमारियां बदरूहों की वजह से होती हैं. Though astrology and fortune telling are still practiced, they do not influence the lives of as many people as they once did. अगरचे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं सितारों का इल्म, इल्म नजूम, फॉर्चून टेलिंग, किस्मत का हाल बताना, ये चीज़ें अभी भी चलती हैं, लेकिन आज ये ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ, उतने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर नहीं करती जो जितना कि ये माजी में किया करती थी. It has been learned that there is always a good natural reason for everything that happens to people. आज साइंस ने हमें सिखाया है कि हर जो चीज़ वाक़ई पज़ीर होती है उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होती है. ये तरक्की है इंसान की सोच में, इंसान के रवैये में और इंसान के एटीट्यूड में. As a result, most people no longer fear black cats, broken mirrors and the number 13. और आज नतीजतन ये साइंस ही की बदौलत है कि लोग आज काली बिल्ली से नहीं डरते. यानी अगर आज काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोग अपना सफ़र तर्क नहीं करते. काली बिल्ली के रास्ते काटने को मनहूस नहीं समझा जाता. आज ब्रोकन मिरर, अगर आज शीशा टूट जाए घर में तो उसको मनहूसियत की अलामत नहीं समझा जाता. आज 13 नंबर के बारे में जैसे माजी में सोच थी कि ये मनहूस हिंसा होता है, आज वैसा नहीं सोचा जाता. बाय द साइंटिफिक मेथड it has been demonstrated that ideas are not necessarily true because they have been believed for a long time. साइंसी मेथड के इस्तेमाल से ये बात साबित हो चुकी है कि वो ख़यालात जिनके ऊपर पुराने ज़माने से लंबे अरसे से लोग बिलीव करते थे, यकीन रखते थे, ज़रूरी नहीं है कि वो ख़यालात सही हों. Ideas must now be supported by facts in order to be acceptable to the scientist or to the people who use the scientific method. आज ख़यालात की बुनियाद हक़ाइक़ पर होनी चाहिए, हकीकत पर होनी चाहिए. फैक्ट्स को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए आइडियाज़ को, तभी जाके उन्हें लोग सही मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे. The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open-mindedness. साइंस के दरियाफ्त ने, यानी साइंसदानों ने बहुत सारी चीज़ें दरियाफ्त की और ये मददगार साबित हुई लोगों को अपने रवैये को बेहतर बनाने में और उनके अंदर ओपन माइंडेडनेस पैदा करने में, यानी फराह दिली पैदा करने में, वसी और नज़री पैदा करने में भी इस चीज़ ने मदद की है. They are more willing to look for new truths than to assume that what has been considered true will always be true.
آج لوگ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں، وہ ولنگ ہے، ولنگ مطلب خواہش مند ہے، چاہتے ہیں نئی سچائیاں ڈھونڈنا. لک فار کا مطلب تلاش کرنا، نئی سچائیاں ڈھونڈنا چاہتے ہیں آج لوگ، بجائے اس کے کہ وہ ان خیالات سے چمٹے رہیں جو خیالات جو ہیں ان کے آباء و اجداد صحیح سمجھتے تھے. Because people have had to change their old ideas as a result of a new discovery made by scientists, they are less likely to accept conclusions as final. آج لوگ کسی بھی چیز کو حتمی نہیں سمجھتے، فائنل نہیں سمجھتے، کیونکہ سائنس کی مدد سے سائنسدان آئے روز نئی ڈسکوریز کر رہے ہیں، نئی چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں. بیکاز پیپل ہیو ہیڈ ٹو چینج دیئر اولڈ آئیڈیاز، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اپنے پرانے خیالات کو ترک کرنا پڑ رہا ہے. اور جب نئی چیز آتی ہے لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اپنے خیالات چینج کرتے ہیں. سو آج کسی بھی چیز کو فائنل تصور نہیں کیا جاتا. So this is the end of the translation of second lesson, that is using the scientific method. Dear students, keep on watching my channel and do not forget to subscribe it, and also keep on sharing it with your friends. Thank you very much. Allah Hafiz.